수제 버전 야부 총설. 다디 총리를 찾았다. 다디 아주 니망가 여러라. 디기 차시디. 아니 당분간에 드링 아주기 롭젠 오르시네. 다 가진 니마 나무수기 롭젠 수여샤교 저와. 디게리아 요기는 아주 제버체래. 제버체지 디게 디렉션다 300톤네 롭지 지당 가르치고도요. 후르종게 톤네 탈람 빼고야 가르도 디넬리아 냠시 제버체체. 디트링체 안디네 상인의 고수제 망체다 제십 지단저로 다 진단랑에 제십 지단 로메 제십 지단 formative assessment 균형이 제십래 안디네 초dom기 제십에서 선바다 이규다야 되는 거라는 게 안기테치 이규다야 되는 여러 디게디 간데 최고의 매체 디체 아니 evaluation 디게디다 제십 상인다 아주 십다 상인이 수식으로 알아 근데 제십당 세제이 바랄에 케바디스 최고를 senje dige de chazan jeshi bi khaba yoma ro ine jeshi dige de jeshi dige di ani senje le pyo tang chugo ro chison ta dige yewa hades chigyo me ta dige de chikche che andine nima thama delia ani ta tan number so ge swe de ge lobjen sawo jo ra tanda khaji uma tanda grand nibo summit na yin bal dilya ani 양양 아주 심주 센터 지십체 안 딜레야 교고 가르당 거면 되게 직 시행이로 안 되게 디 다상이 니만이 바랄 양주 뒤즈스텐시 아니 루가 레레신이 gelang이 레메르시 투에 남아서 루가 카 주용어요 되게 레레신 또 아니 다 디나야 마숭이 연하는 거 직다기로 간데서 채고 있면 디나 마숭이 징이 지에 섬스베지 이따다 쟁면도 이제 드린 인구 예능 아주 지십체 된 것만 아주 사샤워죠 당일로 아주 롭젠 차시 딕 아니야 아주 타마야 땅시게 좋아 딜이야 심주시야로 안 니마 타마디 아니 마음베게 롭젠 좋아 다 마음 센터 진짜 죽지 나야 사고고 패진디 뭐 뒤즈디 가지고 뒤즈디 양자지 교탄이 말디 타마딜 니마 타마딜 체 아니 디기 파라딜이야 아주 70시당 릭타멘데 디게디 모두 체로 다디 아주 다 니망가기 차시로 어디 따란 가래 너 너서 투치 걔들 보대. 걔 준주도 레다디 땅아란 가진게 내가 저기 슈데들에 리중기 시토네 시중 가진 제국이 메저라 다 넘버서 세리 진짜 당리 용외 갑리야 넘버서다 시행기 레림날 쇼와 tema 타고 말아 다 공배 낭로리야 다 여대기 다 루규기 다 루규리야 때에는 다 시정신이 영등이 다 리숑지와 이도 선바 다 딘데기 기누버서 세디기 인터내셔널 리도 선바 소소기 갑종기 니즈레 냠뇨레 망보저와 다 디게디 차샤고 치기로 디게리야 시마샤네 안저기 롭지 사워시 티베나 롭젠 디게디 주보 연구 말아 지선 다디 다디 이지미지 긴두바 찍고 말다 엔직 롭젠 수티기 연내래 한달 코란즈리야 딩예기 코란리 다 로마 코란리야 다 로마 치중 담에도 여때 있네 코란즈 바베기 냠뇽지 된데 여 상말이로 다디 군진 투베디다 남어서 기겐 차기 선바 기겐기 이베찬네 다디 군진 제데 개점 보시고 차고 왔다 남어서 망고지다 고벤낭리야 롭디 치기로 알 지도 선바 다직 타워 준주 연내래 코란 바베기 냠뇽지 여로 진짜 딜이야 마팝 투에다 디야 또토버 제저로 다디 nenga 첨부직 차대요 디 당연하죠 롭젠 통마 고주디네신 나가라 이발 지금 로마 티사저로 코란도 간데스 고주기 내제레 고주기 셰젤이 아마 간데스 팝기 임바스다 하고 간데스 치기 임바스 안 딜레 때에는 고주기 롭디 제적으로 So I asked I don't know it's small So I wanted to find some photos. So So I asked Adobe Firefly. You know Adobe Firefly, you can it will make images, AI images. So I typed in monk who is studying, who lives in the Himalayas, and this is the photograph with a boy with a backpack who's wearing monk robes, but he's wearing a shirt. This is the picture that came up.
the trip of standard that and the tanda tensang asuka music rignit latte tanda mrazo da partzurwati na tredus keche tribayens ani karsa ji kushoche ani kugul hobjan chigi yopa ani desate himalaya la degi yopa dena no chi ani parchuzorochi lainda da dena do chuzochi lesons ani ko tawa tache do chi ko ba kanchla ya no ola ya onji lingzi osu chi kanchi ne par dena do chi lesons. So it's a made up photo. Date ko zosha jures. Okay, so we're going to teach you a new activity, and this is called a tree cookie introduction. Da de la ya teranga sugen chegu sabachung to chigins da de la ya shinkor sagres shinkor da korti korkor chi shaba ko ya gorko kan chimba kan shlai korti ya sansama kore tang tira kogorwa cookies stand inchla ya this tambala ya shinkor sa de ni chegu de ngoto chigins. So the tree cookie, imagine a tree. If you cut the tree and look at the stump, you can see these rings on the tree stump. Da de shinkor sa de kare sena cherang ke ti shinchi opache shinde dos level chitba imbana ani shinde gala ya ani ngasugo gorgor along go yu ju mambo chindus thonggo yores da de la ko yores. And if you cut again, you have a piece of the trunk that's called a cookie. Ta yangshe tapaina trapta dira ruchi tapaina ta de la tene de tanga chula shinkor sa tenda chiragres. So people who study trees, forest scientists, they are very interested in tree cookies because they can look at the rings and understand the life and the history of that particular tree. Da shindo takshe chinya lapat da shinda la takshe chinya imbana tanda kutsu imbana shinkor sa de la ya ne kutsu gawshu chigres karshi la ba imbana tanda shinkor tik nana yopi gi alung yibla tene de ani ta takshe chinya kutsu gi shin de dan drebe gi luji mambo chidu stot ki yores. So you can see here as an example, they can tell when there was rain, when it might have been dry, if there was some disease. They can tell that from looking at the rings on the tree. Da kusuke tanda de la ya shinkor gangla yopi gi along ga yibla tene de ni katu charba gi tuseresha kashi yang kambi gi tuseresha yang katu chila ya khola ya shin de la ya nasa chon shala sopa ge neta de dos ku ge gorib gani tot ki res. So if I look at this tree cookie, is it the outside or the middle when the tree was the youngest? Da tanda de la ya ga suge this taba imbaina swa ta shindon de ge tanda ga su dus taba imbaina shindon de ge ani ko ge chashi youngest mean in the news, right? The sarshite chashi sarshite kimala yorwe thala yores center In the center. So this is the baby tree. It's right here. Pares kimala yores ta ko sarshi changshite de jenshite do ala yores. Each year the tree grows, it adds tissue on the outside until it becomes bigger and bigger. Da tin stamba lo re ko salon chi wala tane tanda ko ge tanda kimati ge thala dus ta sag ani shindon de chir du yores. Okay, so imagine you are a tree, you're going to make a tree cookie about your life. Ta tanda chesu ge shindon chi soso de shindon imbe ge chasha de de ani karichi gore sena ani susu ge ta mitsitang drewe ge shinkor te zugu yores. And there is no right way to do this. You can be creative, you can be simple, but you are going to use your paper plate, and in the center, that is going to be when you were a baby, and as you draw rings around that plate, the outside is today, your life right now. Ta tanda chesu ge sheku kare to gore sena chesu de lo la ya shogo ge dech te doa shogo ge dharma chi te sha doa shogo ge dharma ti peje tang de tang ne susu ge mitsi ge ko dus trigu go yore sra ta ti kare chi gore sena kima de la ya ani susu jombe gi ti chi chirwa chun imbi gi ti che ani I'm just earlier you said the news is the center. Center is the youngest, when they were first born. Okay, firstborn. Yes, but new tissue is outside. New tissue is on the outside. Okay. Yeah. Mada tangiti no sharwa. Tidira sha.
kima gite ta ka youngest is very strange Yeah. te ta ka jeun bi ti ke ti kima la chi system bala nga su sam ta na nyang shu ti kima la su ro ta ta dan da che su ge su su ma si tang de we ge ta sing kor ti zu bi kap si ba na su su ha chang chong bi kap ge ni tang ti kima la che ne ti ge tha la ya ne ram jin ta chir ro ba te tu tha la nen shin chi gu yo res. Okay, so we have 3 questions for you as you're drawing your tree cookie, and I think there are markers and pen maybe in the back. So you can use whatever colors you want, you can use pen, pencil, and what we would like you to ask, or what we are asking you, is on your tree cookie, remember the middle is when you were a baby, so keep thinking you become older on the outside. Do you want to translate that? Ta da de zu kap se su trust me yes ro trust some de res ta ke ta da de go go de ke kima la im bai na ta su su jom bi tu su che ne du sta tha du go yo res ta de la ya che su la ji ge chön ni dang an da ram da do ga du che su kana special dang de ta che su ge rupa kana special dang na du go yo ste zu kap sa ta trust some de kar res na. Okay, the 3 questions are, when did you become aware of the natural world? Okay. The second one is, when did you want to become a monastic? And third, when did you want to become a science teacher? Da trust some de kar res na tang bo te ro ha ne chorong ge rang shong ge kham la ya do nang di ka tu le song am ro a to tang bo te che nyo de ka la na chorong ne ka tu ta ne chi taw na taw zu mai na zo tra chun ji ye ge do ba de ka tu le song es ane samade ka res stam bala ne chorong chen ri ke gigen chi che ge do ba de ka tu le song es ro te res. So if you don't first help yourself understand who you are, it's harder to become a teacher so that you understand who your students are. Sorry, can you repeat that again? Yeah, so to be a good teacher, you need to understand your own history before you can help your students. Da nga so chere gigen chi chi bi kap se sro da chere gigen ya bu chi cha la ya tang bo de la ya ni lob tu zu ngu ma shi ngwa la ya tang bo de la su ngu xie de ge chen bu cha ge yo res che zang che gu de ni che tu yin. Okay, so I put some examples. I've been doing this activity for many years, and sometimes the students write in a circle, sometimes they put lines out and they write on the outside of the circle, sometimes they have drawings in the circle, sometimes they don't like a circle at all. They make their own shapes up in the top. You can do whatever you want. Da nga ra ba na thon chen de gi ta de tan de bi gi che go de lu mang po la du sten yo da tris tam la lob tu so la de gi che go de de chi bi kap sim ba na ka shi gi ta along chi gor gor chi de tan ko go go na tle gi tri tu shem go dus ka sim ba na gor gor go na ne thu thang gi te gi kari chong go yo me gi ta la dro so tshas ka sim ba na ya ko gor go na la ya nga chu ga remove tri de tan chon to di chong gi chi dus 다 같이 만나 그 따바이만나 그게 다 되게 수수게 다 신규 거도 저거도 열다 임바이나야 그 고고 크로마레사 이 젠다 주페죠 당시에 그거 트기도스. The only thing that we want everyone to do is on the back of your plate. Can you please write your name and your monastery? This will help us know you better. 다 잡로라. Okay, you want them to write their names on the back? Back. Okay. Yeah. They need to write other things on the front. Okay, Right. tanda chechulaya dharma chiradoga dharma ge jablo laya susug mintang gomba kawani ni troches ni shenda saman den lo la church susug sing gogor te triade jablo la min trochesa mintang gomba trochesa machine ona lab tangi lab ga chesa gomba mi machine na. So like this. Write your name and your monastery. Then you can use the inside to make the tree cookie. Ta jablo la ya susu min ta gomba te tri ane nalo la ya ta peche tang de ta kar chi gure se na susu ge mitsi tang de be gi singor de zo gu yores. So let's take a few minutes, and you can think about where on your tree cookie to answer these 3 points, and you can keep drawing on it. Ta che chu ge susu ge singor de zo ro chi sta te zo ve kapsa
아니 뒤쪽 그때 지라야 아니 단데 그 트러스미스 도와 네 그때 지라 케그두스 디티로치스 아니 디나 쇼라야 나라야 리모트치 트나라 디그레스 Okay, so maybe 10 minutes we'll come back and maybe some people we can invite you to share your what you've drawn. 아하 다 까마추스 까마추가 나라야 수수그두스 나노치스 되게 제라 아니 미카시 지라 수수카리 트리요메데 아니 둥고트 지야고 코카두스 페이스 karma Hello. 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 Hello, 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 hello.
Hello. 예, 개체물이스.
준비해서 보고 둬야这工业园的下降，这工业园的下降。我这刚问你对的。I have a few on mine. Just a little messy. I was trying to do it. Shells, outdoor education. Then I had one group, they said that their siblings, they would sleep to bed, they would sleep outside and the stars. So then they started wondering, what are stars? To me, that's a good example. It doesn't matter, there's no right or wrong. Sure, now you want to say that we'll keep. Yeah. And what is the next slide? What's the next slide after this?你没吃谁的？那嘞，你我可是背也不吃。
Okay, we're going to let you keep working on your tree cookie, but I want to just to keep moving on. I thought maybe I would just show you some examples from my tree cookie, and then ask for a couple of you to share from your own. 아한다 단다델라야 메트드 지진도 선심바나다 단다델라야 계체치트라치스 단다델라야 나랑기 신고르지조 샤지어와테 나나야 카나도지 데고토치체 되게 제라야 네 제속에 나나야 수수대던 데베게 데시자니요 바네 데시자 코케두스 부야인스. So for me, some of you were asking about the word aware, and what does this mean when someone is aware of the natural world? And what I meant by that is, when were you asking questions and observing the world outside of just yourself? 한다 단다들라 카시게 도난 사티주라 인시게 에버세 도난스 거와 디 카리레 세게 트와티 당송스티 카리 청구요레 세 트와티나 당두스 저기 바나 아니 그때치라야 수수수수 잠마임바 칠로케 랑숑가 감게다 지그 다 네루탄 네탄테 콜라야 수수그 돈르지야 지거와 안데 카리나 카나로이나 세 드레지거와 어디 카툴레 송세 테레스. So for me, my parents did not study science. My father was a social worker, my mother was a librarian, but we had friends, this uncle and auntie, who were geologists. They studied rocks. They would come to the house, and when they visited us, they would bring some presents. They would bring rocks or seashells to my sister and for me. And we would ask all kinds of questions. What is this? Where did it come from? Why are the rocks different colors? And this, for me, helped me observe the natural world when I went outside the house. 하다 나라 천천 백업스 나라 파마 이바나 저코 차릭바테나 마레스 지임바나 치소 샤프와 지제 지임바나 빈조 두던 바치레스 이바나 양튼 디콜에 도노 치야데 아니 아쿠타 아니 투스 지지 좀바 인사코 아니 이바나 코스 이바나 단다 삼칸 리바와테나 로레스 코스 딱시치야데 지 도당 작도 당테나 로고 딱시치고레스 코스 나라야 지 페비캅스로 와타 나라 타코도 페비캅스 kusugi do yan sembo tena daw ta yana nga sugi tongla sopa ge nyagi papa tena yorata nyagi nya ko sugo ro tena do kusugi na kyong gres kyong stambala ne nga ta nga ge panja pamu ni chage ne oda de kana do chi nas ta ko do tena do la ko choncha yan sembo ta yebi yan sembo tena do nga ge junse kana do chi nas ge draw to street de ta susugi ta susu desa ge korgi tege chilok ne tante dus Canada yemede toxichias ko rata tele tunal haya dus ngo zusons. And then I had teachers who allowed me to ask questions. So when I was small, I would say, why is it like this? Why does this grass grow like that? Why are these butterflies, so different? And the teachers were encouraging me to ask questions. So I continued to be interested in science. This that teleko yang chen shenda chi kar system ba nga dus lobta chinchi lobjin chingar ng lobjin chibe kapsa ne gegen na ya putin det khunyo yes gegen la ya chi juwa tangi chini ge gegen den na ut khunyo yes that kochol tawal chambay ba na chi sa den den ro chi chia ge junsen kan ro chi na chema la ba na ya ko drum ran do was dus kan ro chi na se ge juwa dus tria ge ne ko ke tamba tang gegen ge lob thula ya dus Driagita, Colonchiola Sopaneta, Mambuchlet, and the Nitanga Sugar Ranshungi, Korgisuruata, Ranshungi, and Nitandela, ya, the Chitunanda, Taka Shindugul have those junctions. So, obviously, I did not become a monastic, but I studied to become a scientist. And for me, this happened when I would travel every year from the US to India to visit my family. And in the 1970s, there were more diseases in India, and you could see people begging or who had this elephantiasis, do you know, this disease where they have a lot of lymph fluid in their legs, or people who had leprosy, where they are losing their tissue, very sick people, and we would see them begging on the street. And for me, that made me very, very sad. And so I decided, how can I help these people? For my father, it was social work. For me, I thought I will study
science, so I can understand diseases. Aha. Ta ngara chonchon backup sim ba na dus ta ko ta zin ta chayo mare sim ba na ji tangpol he de ji chen ba ji cha ge samlu dus tang ba yin sta te yo jin se kare na chunchun ka su salon chon backup se na ji ari tang ja ga par la ya yang yang zhi ji ba la te ne de te ani chong ba de sta te kap sim ba na chi lu chi tong go ja dun ji na la ya 아니 그 네ton 나사 그러나 소바 요레스로 왔다 피차샤 바이나 가수게 지금 지네스 저다 아니 셴다단다 지 강바즈 베지 쳇서든데 정도 강바 첨부 차 치도가 되게 그랬다 그 나사 그 망보 요레스다 딘스탄발라야 tapala imbana chizo tsangri bajire ko chizo shapshi bajire lekha chigores ngara imbana the samlu te kar korson system balai chembu chi chabe kaps ngara tsangri baji chade to kusula penkanas toki na samya samlu te ro chi chi de te ani chi tsangri baji chaagi ta chin du shi chi chi gorwa chin kaps ne du sons. But then I changed my research to science teaching because I had 2 small children, and it was easier for me to take care of the children. I stayed at home, and then when I went back to work, it was easier for me to change the research to science pedagogy. Aha. Ta ya tiki chela ya ane ko ge ngarang ge chi lika gi chi sukro atela jirwa tang ba yin sta te la ya chen ru pa ngo ne ane chen ru lop thu ngo la dus jirba res ta te jirwa gi junsen ka res sta ba la ya ane puge ni che ba tela te ne ta na ne de ta puge la ya ane kar su re ta puge la ya ko chalong tan drebe ge ko lop su ja la so pa ne ta ma mo ngro wa ne sta ba tela te ne de te ane chi chen ru pa ne ni ta da ge ta nga su lop thu pa su ko ta chen ru lop thu the la ya to no chi ya de dus ta li la ho ga ne jirwa tang thu sons. So that's my tree cookie. That thing ba na te ngarang gi sing ko te yens. And my, I think you know, my son is Anand is 27 and my daughter Shantini is 24. So sometimes you make some different changes in life so that because some other opportunity happens. And for me it was spending time at home with the children. Aha ta chichna singo res tangala pugenyo re chewa te Anand ko lunik tsaden res chungwa te pomoji shantni che lunik tsashi res ta cham samla yang asu ge chikar su gore ta ne tanglan jora la tene de te dusun jonggu yo res ta korani chebe kapse nangni chu mangpo tang de ta pu nyam tu chu tang gorwa des tambala ne tang tila tene de ta dusun jora chunga te jirwa te dus chansons. And for you the opportunity is this program, right? Ta chesula imbaina ta tiga kokate ka res tambala tandanga suge chenri ki licher te res. So can we have one person, maybe 1 or 2 people who want to share their tree cookie? Aha ta susu ge ane singkor chigorwa ti mala dreshe jani tunye ne mi chi ni tina yo esa. Here. Okay. Cover pechatan akolobsa akokoro ha kare sonen dire enke na son tejla pokena son shandi. Hello. There's 7 layer. So Yes. No, don't laugh. It's good. This is when he was 7 years old. no. 7 layers. 7 rings. 7 rings. Sorry. I was born in Mustang. Second rings. I grew up and went to village school. Third rings. I joined monastic and studied Buddhist studies and Tibetan language. Then after learning Buddhist fourth rings. Then after learning Buddhist philosophies and others geographic and others subject. 5.1 I gradually understand how our world and how our natural world is so important and related to our survivals. Last one, after learning science and scientific methodology, I prefer to become a good teachers who can teach scientists who can teach students science combined Buddhism. Very nice. Thank you. Ta poke song gorda.
Yeah, he need to translate that into Oh, yeah. Tibetan You wanna for say it? his. You say it in Tibetan. Uh-huh. Tangbo dirsara ngana mustang lake rest isra andini an la andini nga chalong chen ani ngana sogi lungbagi lapta the twins ani di kolam sumba dirsa dini nga ani gombal jushu chen ani nangbegi atu chowa chalen ra chowa chalen da ani pigi cake giants di chala ani ngana di nangbegi shung jawada andinyamdu ani di kengwi rukbata ra sakam rukbata de gilopchen yang jamba ins ra di chela ani khale ani ngarang khare khodo chungsolana ani jambulingi nedang era antida ani rangjung khuryogi di ngachudang kechoba gaje yembada ngajugi chonyela ani khachusgi dewa yobadi anangi sido chungsons thammadela ngaragi chiri gulopchen changwa deradini chiri gulopchen da chiri gi taka thablam deradini ngarang deba kharirana mongpa gegen yakbochik ani lopthula chiri dang nangchi sungdil tonira lopchen tituegi gegen chayagi rawas. Would somebody else like to share? Jemba yo esa, sonye. Aku kachen sarwa. Chishembe. Hello. Lo ngej chik chulagla. Tambodila ning ti ngej kima de dire nga kere le jo. Ta di jelani di chasha da chinju gapsemde koyuki netangi wangimde chawa chide shodoya. Aha. 그래서 저한테 쉬어야 진주가서야 하나 믹스에 랩탑 줘야 되는데 그 하고 말다 하나 유미상마티 롭션 메이어로 도와주디 저와랑 두에게 슉침모 들어와주디 디질라니 딱 야갈래로 와 도시 야바비기를 들어가서라 아니 랩탑 아니 랩탑 들어가서라 딱 도시 롭된 그 그림신 들어가서라 아니 디세 체리 롭된 딩 좀 들어 통하니 내기 게임이 랑중기다 근데라 디 토나내제 아니 체리기 lobtene ingnero ani tu tak tholop torwa an tholop toji gasra ta shine gegen le dio tis kechambur thonsra na chinjin laptop midna ani gegen chege tis diles kare dewa doles and us ta gegen che That's right. densa gara tis gegen ro che ta mao ba yoro ta di che gegen jumbling nang la yo gegen le di ta dömedo thong du sro gegen yakshji 차야기 배든 시에지요라 어디 가져올 때 아니 도와도 어디 내려를 생이지 That's right. That 정말 인kel라 sonda. Inkel라 sonda gen. Aha. Ate nantame. Inkel sonda me. Okay. In the innermost circle have when I was born, and then when I was very small, I had the vision, I had the interest of become a monk, because in the rural area and in an uneducated society, we see the livelihood of the monks in the monastery, and I just wanted to become a monk. But then after that, come to India, and then in the school, learn science, and then I'm interested into the learning about the natural world. And then I went to college, and I become a teacher. So in the future, I want to become I consider teacher as a candle, and to become the best teacher, I want to learn different ways of teaching, and I want to become a best teacher. Oh. Yeah. Okay, so what I want you to do is hang on to your plate. You can keep adding to it today, but I want you to remember to put your name and monastery on the back so you don't forget. And when there's opportunity, you can keep adding on it. This will allow Tenzin Sonam and I to know you better, but also for you to think about
your own past so that you can help your students. ता दांदा देला या छेचु लापा ला या ता धर्मा ते कांथले ट्रिशा योरा दांदा बदरवा ते सुसु लापा नियर्स जरा अनि तांदो यहाँ सामने तांसे ते खानो जाए दो तिना दो टाइम बाई बाई ना जेला खानो जासे चिरो चेस रवा ता के चिते जावला ला सुसु मीन ते टासंते चिरो चेस रवा ता दे कारी फेंगरे से ना चिते गेंस्तन सोनम तंगारा जिला या छेचु कंडा रोची इम्बन देला या अनि छि हाकुआ चेला तोपा चे फेंगरेस निबा तेला या छेचु यं दुस चे पाइन बाइना सुसु गन देबाते कंडा रोची रेशा तेला या छिटन चे तंखा सबु छाता तेला तेंदे देता माउ बा खासो कंडा रोची रुए मेल सोबला या ने फेंबु जोंगरेस tadi kyardo chagu durwal tagi ngoma ngazu chik shu sai tadi tanga ngara sta mangchi gigin nangyerwa nangdu samba ta loma do mangche ta ngazu zidana lewe kabli ya khorang zule ya ngegi nyamnyo yore sta nyamnyo da ni sheje sawra sheje keni ngures ko ne tongbo mares tandar ne tongbo mares ani ngaranzu labde gi jojadang tega dewa mebe ne didan diye gi nyamnyo mango yoresta khoranzli ta di ngaranzu kilendo chegoy di kechum buchik dashwala dine ta tanda ngaranzu gi ta dinanglo yembe ne penjen zula gi shenyun larwa academic knowledge la du sombata siri gi lobjen de gi ta zula gi shenyun thel sharwa ta ine ngaranzu nangje gi nangde ribe gi sheje de gi de ta zula thel da rwa yingyu ta ko yongda 용고 만나도 차로와 다이네 갑레 딘댕이 파랄리아 시제니 파랄리아 긴도 용고레스 긴도 용식이로 와 긴도 용식이래 때 이네 따디 진짜 낭로리아 따 진짜 창만 낭리아 되게 길도 세토마로 와 다이네 긴도 되게 디 뇌렌 체토야다 아니 로마소 낭리 되게 긴도 용고 예면 저로 와 따디 70시에게 탈론 되게 땅 가서 생인네 오르 지기래 니마에 오르 제사로 왔다 보고 수익이 진짜 나 동말 레벨 갑리아 주시 디콜이야 아니 냠용 가리면다 되게 초바세 다 70시에 저와 되게 제국을했어 다디 데르다 다 직쇼만다 이기 시행 파수다 직 냠세 제국이나 탈론 되게리아 땡국을했어 와 안데네 갑레 리슈민다 어찌네 셰제 사워지 키운도 선바코 셰제 되게디 70시단 거라 탈론 만다 인도 선바 군주기 녀샤 여기다 셰제 사워 가리 있는 되게기다 직 타니에 비주당다데 70시단기 다직 रिगलम की चौदां सौ रहा था खुद सेरी ने सेरी की तक कुरान चौदां जो रहा दिगे दी तक गिंदु बसो की न्यामियों तक अपने मधु मधु ने युगु रेस्ता खुद चिदु संबंधा दिने की योंगे दे क्वालिस न को रिजू मंडा नी की चिबा चिदा मिंडा जो थोड़ी योंग शाक्योर वा दिने की लापसा तक दिने की गिंदु योंग वही ना गिंदु दिगे चासान चिसे थू मारेस्ता अंदर रोल I think we'll skip this. Yeah. Tadi angya tadi unzu kita loma sol lobdi chewe kabli ya ta khades shejon chewore situ sam tadi kyaship dojre tadi ge mangche unzu kita khasi tisar tenga longi nal tisar wal ani shemba dan lengme tudu che thon chigre ani doleng che re ani observing so taship che dro ta benen chiulia ta ta dige ta taship che ge thon talomji yungro wal 아니 무슨 냠뇨랑 사이 톤 직셰롤 아니 디에레 로에레 아니 30지에 대해 계신 버려도 더 소소 되게 롭젠 지티베 갑리야 롭젠 디자 양양게 최고도 선바 롭젠 다가랑 머티 버체 콜리아 테스트 교와 당시로 다 디치엘이야 수수솔이야 당겨고라 지도 선바 30지에 거에 대해 계신 버려도 아니 I'm not sure what doing is here 따디 벤션 따디 디르샤 응고수 락다르 지에게 제고되네요 디게 릭디 디게 디직체 다 listening dida yobachi ta di nye slado ta nye diga chasa yungurwal ta di mayembe ki ta thalom mangbochi nambo su da suzo ngeni ta tse gogor ta lomo soliya da jubai ki thalom khari yungu yeme jorwa ta di ta jushi chik galiya ta chik siri ki sheshe ki jushi chik da nangbe ki sheshe ki ta nedun chik gali nangdun chik galiya gindu yobe na 다 겐두디 간데스 세기 인베스트 가지고 기겐지기 동면에 rollah
견도 된데 연구도 해라. 연구도 하라. 아니 가데스에 배당고서. 배전승 냠용승에 요엘. 예간데 간데라소. I asked him to give any examples of any cognitive dissonance they experienced. gandudo ngaso de chongla nyimara tanda penjuruba dishe kaptula da nanda nangchu shia da pe jangado chadu kainsana penjuruba kapsula ngaso shi subu tu chagi zegi toni jinda dini ya rinde ya zijun ya tegora nangchu ge ngaso gi da socha do so manche wa de shebe jun ya ma jawa ngama shimala zo digangla 시주고라 가서 semba 상보 지하고래 간신나 되기 주인제 sem게 박차 샤네 semba 자왕아마니 심마니 디니 인자 난가도 통고다 제마 강에 간데 세르스네 제마 신리기 시에 되기 시 수비기 두차기 제기 차니 임바당 나베 시에디 시비 주인 임바 저라 제마 디니니 로스 예와 체디산네 디니니 난가 메바도 저라 타니 코랑게 강사 가다 다자롱 마다자롱로아 가다 코랑게 니 지기 시 수쟁게 차네 지남 시베 돈에 만다와 임바 되기 지준 체바디 시디 디네 디세르 도에 저라 케버데 디두고도 쉐 라스 아니 레디베전 야고도 디 다들 페규릭바 망치다 롭디 제사로와 지사도 선바다 디 낭로리아 페규릭바 낭로리아 따직 규림 망고도와 디 낭로리아 따직 다들 랜덤 뮤테이션리아 가르교고라 전초 랜덤 뮤테이션리아 타니아 가르비지도 거 니메 규중 니메 이규 또 니메 이규도 지메나 세랭거네 미세기 디셰게 야임도와 다 디게리아 카브레 아주경거네 따디 레기 중고를 근데 디시 야초도 따이네 디게리아 쿵정복해 요마라 당가서 방다게 요마르데 따간다 군인이 따 긴도랑다 마르도데 군인이 찌찌레 야 때기 탑시 연구도와 따이네 딘데기 강인 세워 카브리아 온데 찍녀라요래 그래서는 아따 이용 아주 따 리슈 만다니기 낭되니 따지 퉁기메나 군이 퉁버 치고와 카브레 퉁버 치단디 갸 체사네 삼당 모두 있나 아니 리슌지기 삼당당들이 양직 아주 두스 교당셔도 삼바 긴도 용데 긴도 차대 되는 용도와 카브레 월 디나시 따디 세리라 파이 두그레 야 낭절 주의 용 쪽으로 맨자셔는 뭐마 셀 토마디 다 셀 낭로리아 아니 다 셰바 하들레라도 삼바 카시기 딘데 데시 예고도 갱유 그릭 되게 아니 규보코는 로가요레스 예면 토메기 셀 직샤 아니 셀 딜리아 아니 토메기 셀 딜리아 셰바 요레스 아니 마옹바 셀 카시질리아 아니 셰바 맹예 차레스 아니 디게 지신 디게 차레스 근데 데시 예고도 카시 다디 데시 예고 되게 가주 쿵세보 예면 라도 마르 당가서 반다게 요 마르데 이네 다디 세리게 돈이 셰벤 다디 미세기 심주 제도에 개요 마라 디게 지금 다 디게 탑람 다직 망고질 된 거예요 데네 랍상고라 직 낭주니 셰셰 낭도리벤 셰셰 디게리아 규보당 바이나 따다 마딩이로 차기도 할 지금 다디 나머서 공부 셰레스 다디 긴도 세단 줘라 다 기시 딘데 긴도 총바이나 디제 안디나신 따탄다 ngoman she de gi tan rigi wo rap tan ta jik deng chadan jorwa digel ta digeda ani siri ni she de dige di ta ngoben shi ne ju chik le ya dishi ge go orte ine dishi ge dam mda yudu samba ta khandes ta dige de dos nyor thar do khan ko ngoi su thoe yorwa thoe yudu samba ta dige di khandes segi invest ta kangi ti di mayin de gi namazo pejon soe ngayo ji 제가 쓰레 심어야래 쓰레 시시시 마실래 nga shinna ngi samzo bede tes lowarida ngando ne den gandani lemna pede nyamdo chuni zoya ko yomale ra seri kurung taru lowaja de lowaja nganazo taru lowaja kuni ngi reshi samatso ja garchi musu sanze sujung ko tabte ki de kaji jama shigodo de tumbamen yo ko tabte pa tumtab zodo de nga tsami mendeme다 de jinne parujina revision selele de chandoda 파르미 철미라 참여하죠. 티 동목으로 요즘 그 상마성에 리시적으라 세력 따다는 거 따단 된대죠. 그래서 남비 따단 된대죠. 그래서 그러니 따다 상마성 잡잡아이나 근데 그런 삼는 거라 전이 소주 삼고 그래줘라. 되게 갈리갈리 드라마도 니가 지 쟁기가 파트 쓸 때지나 바로 지라 리비전 셀레레 되 그래서
그래서 도지체 디 야고도로와 이네 초진에 ngo변이 주 시치갈이야 리쇼니가기 디시 예도 삼바 아니 코 겐도 용나 세워 치그라다 레마레 자 디데갈이야 남베기 딜랍그레 시리 딜랍그레 샤샤나 아니 따직 당주기 시리네레 낭주니 베네 덴도 제고라 시도 삼바 지도 파기기 덴도 딜이야 따 디시 야다 니요나 따스 녀로 사오라 당 고바나 유디 가 낭주나 디시 제기 시리 진다나 유디 시리 나시 디시 제기레도 삼바 코토스 녀로 사오르도 때네 내려 가시식 아주 덴데 디시 야 모토에 되는 방법이로 따직 남경 아주디 신도 고규르다 고규르 루스테시 게도 삼바 응규르게 리 방법이야 시리네 디시 야다 낭주데 퉁으면은 따디 가데스 툼버 제고 툼버 스네데 딱 한다 군 탑심 제고도 때네 때스 고규르 인딩에 리데게디야 다가바가야 대셔나 당기 겔레발라 순나오는 시레 따다 되기면도 하고 진짜 디게디 남어서 공부시에 찍으랬다 로브리 제외값으로 때네 로브리 티와 차자나리아 디게 연구 말되네 까브레까브레한 디게 톨이야 주두당토나 야고 이글성 것도 야 지금 다 리숑 라와이네 당볼라나 리숑디 가지기 나도리 까브레 인터로스토 리숑디 교와 메데데 딱 봐도 레도알라 때는 알아주기 낭베기 리숑디게디 따직 모베니줄이야 직 리포당네 루제거네 직 켈렌 제고에기 땅 아주 담자 열어 유도 삼바 먼저 리숑 인지민지 댕아 샤워는 시랑 나가랑 리 켈렌 제고에 개면도 그 모베니줄이야 심주 제제 방다 싸워 녀베이나 딜바베기 요당 쪽으로 와 쪽으로 따지 디데 유도 삼바 다 세리기 사무당당다 땅 알아 낭베기 사무당다 딩이 빠라 딩이 다 디시 마야 이 유도 삼바 딱 한데 딩이 냠도 지게메 쉬어져라 따디고란데 게미나라 디시 야체 아니 아주 디콜이야 단데 림베 단데 주도 연구를 로. No, I didn't explain. I just connected to the previous cognitive dissonance. Okay, so I want you to imagine that there are 3 spaces. The first space is where you live and how you normally make meaning of the world. So for Dawa, that's his home. For me, that's my home. For you, it's the monastery or the nunnery. Okay, that's the first space. Ta danda de college chugo gomba chishiro chi sta da de nga chugo kusum se chi nguto chi ge yesro ta ku tangbo de sa chi ku tangbo de imbai na ta susu desa tangbo de susu desa chalong chongsa ane susu ge jikteng ge ta chula kwa lensa ge ni tres ta picha cha bai na nga chula tomba na chimche susu desa ge ta nang des gorwa ta chene che chu imbai na ta chalong mang chi chi sa de gomba la de ge yo chong ne gomba de la ya ane gomba de ne ku tangbo ge de la ngun chi gures. But we don't only live in that first space. Sometimes we go to the second space, which is the science classroom. Na ta nga chu susu ko tangpo ta susu desate tangpo tus deg marwa san samata tegi chlo do yang ko deka jenda din chi ayorwa nis tambala ya de kapsim bana chu thenri kin jenda la song de thenri ki janga chi gorwa otare sta de la nga chu khuni ba se de ngi ji gins. So now you are learning new ideas in the second space. You have your prior ideas in the first space. Imagine the third space is your mind, where you're trying to reconcile these different ideas. Ta tanda ta che su do some tanda swa ani che tampu de la ya ani susu ge chimni ta kare chi ko to kare yo pa ne ta tampu chalong chwa de la tene de te ge jikten ge ta chula tene de susu la ta ko to chi ro wa ta che ani chen jeta na on tambala ya ko shisha ta ko to saba chi jang yo wa the Kuniba could tampo and Kunipa teacher, and it could somebody call a chorus stumble. The Susugi, same tea, like Kualango, the same getting on a chorus stumble. Susuga and Ryoga Shisha Chiton, Susuga Shisha Saba Janjigora, that take a parola getting Gendon Dojupan and Gendu Titako Sabachigora, Dumberchigora, or Telangasu Kusumba Setelaya, Nesamushiro. So this is a theory of meaning making. Okay, I'm going to explain something called hybridity theory, or I don't know how you translate it. Hybridity. Uh-huh. And there are 3 examples of how people make meaning. Da dela ya nikare system bala mege da ko
Shisha sarpa chimbana tela ya kutung kanaslang gores tiku kutung kanastung gor kwa kanaslang yores ege ti kolandesha jagores ta tela ya ane ko nyamsi ge namsha sa chi nyamsi ge namsha hybrid theories to ka nyamsi ge namsha sa chi gores ta ti maina ko na la ya ko nonto mando asum chi to ka ta megi ko len tu la ya o ti desha jagins. So you were learning neuropsychology from Dr. Robin and Dr. Nicole. This is a theory from educational psychology. Da danda chechu imba na gen Robin da Nicole sani awangsa ge samkhan pati jangyo yores ta ti kare ses tamalaya te te nga chu ge da shyen tan de ge samkhan pa chi goro shyen ge samkhan pa ge jang tha chi ge tachuti chechu jangyo yores. Okay, so one way of making meaning is through linking. And linking is when you find independent ideas that are similar in your first space and your second space. Ta gwalante tangpute karesne dewaz kores dewa thu yores na dewa thu ade kares istamalaya tangpu susu ge ku tangpu na yobate tang sat jang ku ni pate ni na na yobakang sila ancha ge na na ya tatsu rawang gang yobakang sila ane chin draw yobate na do parola ya draw yobate ni parola ya dus dewa thu yores. So what might be one example of something in Buddhist philosophy that's similar to one idea in some of your science? It can be biology, physics, neuroscience, but what's one idea that's similar in both? Ta tanda chechuga nanshu ge lobjun chiwi lobni ge trade yopi ge tatsu yima kansila yang te tan draw chi rwa ta chen ge yang ko chapkong ta wan sai na degree chi ngeng kham bai na tege nang la yopa sikro da phanse tis draw yopa ge yang ko tatsu tin da kanar kari dus now sonda Ola so ni chi shura ta na zo kengwe tsiri na lo pe na nganso kasure magi ngal na lo pu cha tang chi do pu cha tang ge remba chi wa I palche nangba tan tsiri ki palche tawu tu sam sam chi do tsiri ba koran so ki chi da dunda ship ju shen is che gi do nangbe to ni she wa ina chi dang ki mai ngal pu cha tang gi chi dang she su mang bu chi yor da yin ba yin na yang 망치와 용라 기시나 돈다 숨지 섭게 시기도와 그래서 차그림 밑에서 다우두 알레 르바르바 오케이 다우두 삼삼치 소리 들어와 디시디니 나란소 왕자 생리기 나로라 왕봉하기 자와 제당 줘와 이 발제 낭바단 생리 발스우리 배 투몽기 배 툰죄디 망부 쉬고지 요바도 우치 동기도 라서 지당 나란소기 배는 미셰 다우치기 자와 제당디 당보 미셰기 코나 따사기 율 미켄 다우치 숙직샤 아니 숙딜라 따니 숙디 배 모싱에기 셰바치게 아니 델라 투몽 마이 배 왕보사치샤 두스도고 요르와 두스체네 간다 툼베 다 왕자 나라 차나 갱원 나라 차나 낭바다 툼베 차베 망부도 삼삼치다 촌나디니지 용기도 for myself but there are many similarities between science and Buddhism. For instance, first one is ta kala kore bagi chaba system balaya fetus formation and the growth in Buddhists that talk about like 42 weeks no in the science they talk about like about 40 weeks of growth and development, and also in Buddhism they have like about 38 stages talk about that. I think there's many similarities in this development growth stages, and in biology, and also in neuroscience. When we talk about like using the 5 organs to have the perception or to have the conception to investigate the world, I think there are similarities in between science, how we perceive things, and also in the Buddhist philosophy, how we use our 5 organs to see things outside or hear or investigate things outside. There are many similarities. Those are both excellent examples. So those would be examples of linking. That tipe abudusta tanda di chorong somba de kare system nga sukin dewat pasa choro de tu chia gi pitsen res ko pitsen pe abudus
The second way is blending. And blending is when you're integrating different types of knowledge that are personally relevant. 다 이번에 가서 냠시스 그래서 수수 거던 저요 비기 시샤 리만도 지금 냠시지야 지거와 어떨고 요레스. So blending is similar to linking, except blending is a group of many ideas that you're integrating with the two different types of ideas. Linking is maybe one example that you're finding similarity, like the weeks of development of a fetus. That's one example. Blending is many big ideas that you're integrating. 다 이번에 냠시스 거 냠시데 집에 갑서 다 냠시 땅 파주데 드어트 파세데 너무 요레스 임바나야 드어트 파세데 그게 따따 수이나 네튼 시다 버치고 바로라야 딱고 총위 차텐데 던데 왔다고도가 따단데 되게 서쇼들라야 냠시 시스템발라야 딱고 따츠싱만 바 따츠 망부시 냠데 고 판선 드어티데 땅 냠시 지에서 저와 어때고 요레스. So can I get some examples? What's an example of blending? 다디 냠시 세스토가 냠시 세데라야 비선 가리도스. tadi nge sina pajuda da gamada da dawro shagdro nam gyung anju national shivaina labar de thexen nalo la magyu na tada semjen thamje se sigoro digi tam mama gyuro semje jiga mesu ta samasu thangi woro so shagda ta degana jing anju biology nalo la ani labar du evolution nalo la dirla ani thimongi mebo chigle chebres dice do la da semje da cheje anjo chona la da semje ma da shego mar de na biology ki ta dige samlo tan da no shevena semje na cheje changma ji ni anjo na ta thange bo yo chi chona ji te hong da ta dice do dingi ga ta samlo de chila pung to be do chi one thing about pretty much similar, but I will talk about this in the Buddhist studies of the Buddhist philosophy. We say all the mother sentient beings. That means all the sentient beings in a part of life become your mother. So this kind of idea, and then also in the evolution we talk about the common ancestors. But even though the Buddhism talk about all the sentient beings like animals, but in the science they talk about like plants, and all animals have a common ancestor. So this has a similarity in those two ideas. So some people don't agree with the idea of blending because it might create new misconceptions, because you're forcing the ideas from one way of knowing with the ideas of another way of knowing. I'll let you explain that. 따다데 가서 임바는 가서게 냠시 세치고로 냠시 될라미 같이 심바는 냠시 세대 가고요 말이스. 같이 라바는 냠시 세치는 게 지금 다 딱시치 당석으로 와다. 도태 만도와 석으로 와다 거기 도태 만도도 냠테 트용 스tambalaya 딜레테네 데타야 양셰양 가서게 고알 고톤 로반 좀 마치고로 와. 때네도 지 고톤 로반 줘야다. 지 군너 태하게 내다 마부 연구요. 스팅거 요레스. 스tambalaya 냠시 세게 탑런델라야 마부지 가고 말이스. But don't think about it that way. Think about it as an opportunity for you in your mind to be able to have multiple ways of knowing. 다 된다고 공부 제출사는 바는 된다고 지금 맞이로지. 다 디스tambalaya 디 가르세나 지고 내돈 시럽받지 매매나 콜라야 지 시야기 시탑석으로와 시탑때 나초요박이 고급지라야 이는 윈즈나로지. For me, the best example is the ETSI translation efforts, because the language and the words for some of the science terminology did not exist until the translators learned and created ways to talk about science. That would be an example of hybrid space. 다 단다 되게 나네로와. 다 단다 냠시기 나네 허버도 단다 hybrid space 나 그거 다 냠시기 서쿠스거로 왔다. 다 되게 비천지 가르 삼고요서나 갈로 선바이나 에머리도 포치 센리 레룸 거네 아주 센리 그 익지다 아니 지금 다시 템페줘야 저거와 데이터라 콜랑기요스 다데 그게 다치기 템페지 그 좋다 다 데이터라 테네 데이터 가르치 거서나 고마 임바이나 다 센리 그 다치 보이나 매바지 아니 그 다치 참 서트주 데이터 아니 센리 그 네돈 데이터도 데시자 거레스 디스tambalaya
다고 매빠지 서트주 되던 세르게 내던 때 대셔자고 요자 다 디카레 시스템 발라야 아니 그게 쿠스네 단다 디 하이브리드 스페시픽도 같단다 그게 쿠스음바다야나 그 냠시기 쿠치라야 두승인지 지기스. This is what His Holiness is asking the monastics to do, is to not give up Buddhist ways of knowing, but to also learn scientific ways of knowing. So together you can bring them together to address suffering, decrease suffering, and use compassion in both ways. 단디가르 시스템은 근둥구 공시 다 지차가 요레스다 가르세고서나 저쪽에 난추글 혼예대양 루용 마땅 받지 난추글 혼예대양 배치당 로아대양 셰바치 티 쇼라야 네 천르게 고게 장야당 천르게나네 시셰티 ಸಮಯ 냠트장 다 냠트장 발라테네 이스크로다 마수게 다 나위게 시셰티 당다 당라게 참르게 시셰티 다 드비게 고네 아니 단 직ten 대강게 다 둥에 세라야 베츠나치거와 어때 아니 되게 비춘 착두스. The final way is border crossing, and this is where you keep the knowledge from the first space separate from the second space, and they're not integrated at all. 다 타마데 참겔 세트레스 border crossing 참겔 세트레스 디 값서 가르치고레스나 아니 저런 게 당보게 다 거의 전에 그 당보네 장주기 시샤데 그 당보네 장바다가란자니어 가상크라와 로가니어 아니 그 니발 장주데 그 니발 로가랑니어 아니 코나니 디레 당게 요마레스. So it seems very tempting to just do border crossing, where maybe you only talk about compassion and Buddhist ideas in the monastery, and then you only talk about science in the science classroom. That's what border crossing would be. 나다 데네로치 진이 주야로치 다 진이 주야스고라다 네탄데로치 차고레스 피샤샤바이나 아니 지금 샴당 년지당 데네로 계시샤바이바이나 양고 딱고 가스간도 곰바게 치촌나네 수수단다 더 주다스고라다 데탄 더 주치라야 네 샴당 년지라 소파시 아니 천르긴 지부시 네 천르긴 데다를 해바네 천르기 짱 랑시야치거와 어딘다 도우치기 네탄 차고라다 티카레스 담발랑아 수 삼게세도 어데레스. So we are explaining this in detail because we will, I think this afternoon, right? This afternoon we will ask you to look at your lesson plans and to identify examples of linking, blending, and border crossing. 단다 데데가 속에 지구 대세대자 지부 제라야 두스종기 인스와 다 데나네 최소 가르치고 그래서나 년권 잡고 소당 값을 최소 가르치고 그래서나 최소를 험생게 청고 주조샤요와 험생게 청고 주조샤바 되게나네 아니 비천을 짜고 그래서 비자셔나 되게나네 저토백이 비천 가르치르샤스 냠시 저 비천 가르치두스 아니 참게세 되게 비천 가르치두스 네 수수그 드샤주거와 험생 청고 되게나네 데다 문진 지고 그래서. So let me just go through some examples that we came up with, because I want to make sure you understand these terms, because that's what you will do in the afternoon on your own. We won't be lecturing so much. 다 단다데라야 가서 츠데도 배치당에 게 비천 가지시기 인스 준세까지라 바인바나 네 가서 디너셰피 값을 가리치기 청구요메다 아니 연권 잡라야 제수그 수수기 제고데 드피캅스인데 딱 가리 이멘티 시야기 제대로와 아니 단단데라야 층데다 ngoto지기 인스타 연권 잡라야 지금 담시지에다 트야시라시라 요마 수수군이 아니 지금 제고데야 디시 전부였어. So the one example we came up with linking is Tibetan astrology may share some similarities with scientific astronomy. 다 단단 데이터 사이트 갈라나 가서 백 걸스그 바데다 아니 천르기나나 백이다 남체르 바스고로다 어디 지금 바로라야 아니 그 총위 차이요 바데레스. I won't ask this now, but I want you to think about what are some strengths and limitations of finding the links. 다 데라야 단다 체출라 드라트기 메 이메나 체출데라야 공바시로 제스 칠라와 다 데라로체 바인바나 드와트 바데라야 아니 고 겐센 카레요레 쮸ং 카레요스 게쮸ং 카레요 메 콜라 삼모탄 체스. So the example for blending is that people feel ill when they're both mentally suffering
as well as when they're sick with a virus or some pathogen. 다 냠시게 비선지가레스 담발라 메라야 네고 셈 블라강게 트래픽 값이나레 갑당야나 코 따치 년신 여러와가서 년신게 양 나서 좀 값이니까 코 데이터 매파 설고요레스. So Tibetan medicine will say there is some imbalance in the body, and so will the physicians and biologists. They'll say, oh, there's illness because there's some imbalance. So that is similar. 따단다 데갑세 임바나 코 남바게 따츠나리 단다딘 가수 포파가 멤버십 바이나 칭가수 따 추데샤세 하시고 가수 리부나나다 코 along so but this true desha se ge imbalances na tunye mamba chu thu de begin ta da desha jagres te nan sing ge yang ko chingu sen ri tan tsu na na imba na yang ko chi tunyen thu bas ko da thu de begin ta chi desha jagres te jagres this tambala yan de la yang ko song vicha yores. And border crossing, so the example that we gave is what is a living thing versus a living being. In biology, the idea of consciousness is not important in defining what is a living thing. Tanda shenda chi tanda nga su thamge sede ka reses tambala ya tanga su ge ta chinden dang soden sa chi korwa te ngo chi tang teres ta tin tambala ya zen pa imba nga su ge chiden sende shi jabe kaps namshi ti ke chembu sigi mares. So in biology, we might say plants are living, and maybe in Buddhism we will say only animals are. Ta nga su jinge chen kana na imba na nga su ge zeshang imba na ko chiden na sha ba da ane nang chu na imba na ane ko ta chiden sen so den sen na ta tsuti patient am da tang sharwa de na nga su ge ta so den system bala ya socha se gro so cha ta tundu de ko ta so den na se ma to pe zeshang de tsigyo mar chinden na so den na tsigyo mar when you use like living thing and a living being together, it's kind of challenging. Confusing. I'm thinking living being is something that's sentient being. Yeah, okay. And living thing is that like plants that are not sentient. Okay. That don't. So I'm just saying that there's a distinction. Yeah. And in Buddhism and in biology. Yeah. Yes. Yeah. So what we want you to do is to remember that each person will reconcile these different ways of knowing in different ways, and that your job as the teacher is to help them resolve that cognitive dissonance. Ta chesu de kapsa karingi gore se stambala mi so imbaina ya tanda dina do so ko ta gendu ku khisharwa gendu ku khishati sabar chiala thablan ram da chi yores ro ta chesu gegen chim bi ngu gane ro ko kari chi gor sana ta mugiti karsun gore se stambala ya ane mi susu la gendu khishati shia tangati sabar chiala thablan na soba yus stambala ya gegen chi ngone tilla ram do chiati ane mugilen jang gores. However, you cannot help your student resolve cognitive dissonance unless you have resolved that for yourself first. Ta tin stambala ya kete susula ya nginjing sanin gende nginjing tin do yo pa banas tak machu koto sa tin genji ge netan tin do yo pa bana tampoti le susu nguni sema thupi ngola ya ane susu go lopthi la ya sev ge sebala ya ropa chit kumares. I think that might be. Oh, okay, so that's the end. We'll stop there. Is any one announcement? Distribute soldiers. Tanda nyugu gyabgi soden chu sumbal soden jorwal. Dikabli ta tanda di ta jik shiri mindawa nyi gi ta number su ta tsiri jangore nangdo re bo shingyu du samba ta di nyamdo khandes nyamse chego yeme jora dige koli ya number su suzu gi lobjen li ya chiship chere wal. Ta di manang ole ya tanda nyugu bharseng tos rengbu dwal. Ani tandelia zomsho jore dichi lo daro na shuen rol di pyuna li ye di chazan lo motu ne di nang lo ne tanda shotang pije tunju dyogu ne giji paral resha pyuna li ye de bajoro di da tanda di Google gi tanda classroom nang lo ya di inji gi zomsho jore ya zomsho di dos rengbu dro di chazan lo motu ne shotang sure
십주 생이네 숨주 섭게 파르레샤 고동고다 십생이디 단디레시 비유디레샤 비유디 십생이 도알디나 쇼장 되베 알레 단단기 신이 구고들다 비티다 로사그로와 비유디다 마치나 로사사로와 비유디다 시라랑 문도 아니 단디 인지저로와 인지디 로투바이나 두주 도고네 기지 바르로르치 아니 디 짜웨다 디 단담보서다 로망고 신디 장로와 자두 선바다 단다보도 신디 장사웨게 소소소게 랑조주 유르상고도다 신디기 롭젠디게 디티베 까블리 따직 신디리야 따다레 아니 신디 롭디 치다레 따디 타기 길레고라 소에신다 신디 로가티고도 카시세네 냠도 세고도 로라 교요마라 교제요 말씀데 세상에 다디 넘버 수수 랑조레로 와 지도 선바 넘버 수다 냠세 난기 연에 참게 지기 연에 가르치기에 다디 수술이야 제버체리 펜도레 디기 좀쇼 디지 로로나 슈에 인지나리야 단다 쇼장 디주 동군에 기지 빨아줘라 인지나 휘디 차상 로션나 겐데스나 인지디 구글 클래스룸 자도나 루셔요 예, nga chöje danda di duty da nyamse da samgal se danda jarsa di ngar chinsimbe danda lobjen chake cheso jora direwe danda darlo chesimbe diga lobjen di shisha gore odi danda ningu yabge lobjen jora wala dikablia ngoma dangilo namoso lobjen suesha gyo jowa lobjen sueje ti she video yabsha gyo jowa on dikalia jeba cher che ani di 다 다른 거죠. 70기를 뭐 디상인 고존 누구로 와 70시다니게 아니 니마 타마델이야 아니 다들 로진 싸워지 속이 와 달로 로가지 원디가래 이게 70시다 아니 디마시 콜이야 년에 넘버서 루가소스도 당도 gel아님도 뒤주 투에지 속이 빠라질이야 루가델이야 까무정한 이슈 가서 표현에 비 로진 낭로리야 교보 가르당 거면 디게 디 넘버솔이야 섬주 파시에지 속이 롤 아니 니마 타마델이야 로진 디게 디 양게 깨주지 셰르 되도 알라 디체 아니 anything else Preta namoso drintis kamosom kepsarash Timen dillo ngien di pyu dillo sawchin reani tanda nyugu parsen le lo nanro dige de pyu dillo debudo lapsa lo sasara shora shora medo 아니 남아서 플레이트도 플레이트 수수 조제가리야 샤샤로체스 트리 쿠키 신동이 고르모레 싱고르디 수수 조제가리 샤로체스